Ohani besarok oti prasalukurok kemawi thangnai ka tini oti prasarokno Omorpur Gumuti hangkoro tini SDM habanogo thangai Omorpur SDM habanogo thangai deputation relaimani mangpli ke saikaika o mangpliwo o kokrokno nugjako kha belakheno tini tiprasalukurokni bagi khorang chiriglai o lukurokni bisingti o kokrokno sajaka belaino tini khorang chisiglai o tiprasalukurokni Bangladeshi gubek hinlaino khorang chisikbani tini o lukurokni bisingti o kokrok bahine sajaka daki o Bangladeshi rokno naitugui romya hayakeba naitugui pusbek hayakai taibo tiprasa lukurokni bisingti o lukurokni bisingti taibo Bangladeshi gubek hinani bagi जों जबा कतर खाइजाखि मानो ओ तालनि बिसिंगनो हिनिनो ओ तिप्रसा लुकुरक ओ खरां तिसाने रक तिनि ओ कक्रक सावखनारिका तामकि तिनि ओ कक्रक बाहाय साइखनारिका बरक तिनि SDM हाबानगो SDM नि थानि सुइब्लाय सातमिट खाइके बुमानि सुइब्लाय बियाफारिका बुमानि याकोलो SDM नि बिसिंति ओ कक्रक बाहायनो साजाखा हिनि ओ तिप्रसा मेमोरि दाबरिनाय ओ कक्रक बाहायनो साइखनारिका बरक तिनि SDM by Brok Malay Belekino Kokaham Lamkaham Rock Salaika Hini Brok Saikanarika Pia Batini O SDM no Swiblay Mani Yakolobo Mohai district go Jung Taibo Jobakotor Iklajakimano Tini O Harang Rock Kanawi Tini Mungsabo Yapi Shaya Tini O Bangladeshi Rockni Bagi Tini Kakai Brok Omahikeno Taibo Haste Ganangino Tabu Jobakotor Cholimano O Bangladeshi Pusbek Hinani Bagi O Bangladeshi Gubek Hinani Bagi Taibo Joba Paimano Hasiwo Tini Shawiknarika Oti Prasal Lukurok Tini Gumuti Hankoro Omorpur SDM Habanogo Tini Swiblay Jomarinai O Deputation Tangnai O Lukurok Ni Bisinti O Kokrokno Sajaka Alzora Romino Tiprasa Lukurok Kamanani Nairik Ongitongka Tini Shawiknarika O Tiprasa Lukurok Tini O Deputation Tangnai O Tiprasarok Hasiwo Tabuk Belekeno Bangladeshi Bangmabai Tiprasa Luku Jaknerok Hukumo mukumorok bahino kamawi thangpaika tini chini laibumarok bo kamawi thangpaika mungsabo gerika kemarek onggi tangka jeng kemasogi thangnaika ini no tini o Bangladeshi gubek himpaini ni nangka Bangladeshi pusbek nani nangka ini pia batini obono Bangladeshi bangma baino tini o Tripura hastiwo belaino tini kamanani lama thanggi tangka tini o hani bosa jaknerok hai ini Shawiknarika o tiprasa tini gumuti hangkorok khorang tisanai Bangladeshi gubek nai o lukurok tiprasarok ni khorang na khanawi tabo haste hapak jaknai hekba Dilli hakator ni bufa jaknerok tini o kokrok na khanawi Tripura haste ni Bangladeshi rokno naitugui daki kada kareno obono pina tabu o deputy thombi nai o lukurok oboro kirong mati yakno wanaka tamike botsango obono taibo chabakotor phaimano o tiprasa lukurok ni bisnti
দুইটা আরেকটা আছে আচ্ছা আপনারা চিফ মিনিস্টার স্যারের কাছে পাঠাইতে চাইতেছেন না থ্রু মি kunya sini samadhik bondhura no जों तिनी SDM साहेब एमएलए मैया गुलो तिनी डेपुटेशन no bo accept खाइया ते accept खाइ जो बको रिखा जे नोंनि जे डिमांड ओके बो नोंनि काइसे डिमांड अजागो जों काइसे डिमांड इलीगल माइग्रेंट्स तथा चिनी जे
बेनि बे जरा अयना हानि चिनि त्रिपुरा याखबा 12 বছর যারা হাবি দंनाय बरना दाग दादिखाय नायथुगै चिनि तो खाय बरना फातार जान जाखाव रखनान बागै जों कग माने जेता रिमानि मेमनना रिमानि आबो चिनि एसडीएम साहेब ब गसिका तेबो गसिमया गलो ब कग्रखा तिनि बाखनान बिसिंगनो ब डीएम निथ्रोटे चीफ मिनिस्टर निथानिओ ब कपिनो रखनान बागै ब कग्रखा बरमना ओ एसडीएम को सीमाना थारे नोटिफिकेशन जारी खाजाक इंडियन होम अफेयर्स नि बखाखै अब सुसे जायना जागिया काम थारे बथैले काम कोन दं आबोनो ती जाय नांजिया तथा जों अबो जों तिनि और जागा हायना हाय जों तो लुकरन बसखांगो जों कग्रखा जों बसखांगो जों सुबै थायो जदिसे बवामनो सांग नांजाय यावथा खाययां दं हांखाय जों बसखांगो बरदेरने कायसा जों हायना हाय जोंनि अमरपुर सब डिविजन तथा जोंनि अरवा जों कतर खालायचे ते केसे जों आंदोलन खालामनाय बागै जों रेडि दं आनि बसा हानाय अहास्ते व जतन गोसे उजो तो बसन दाल बिदर बसन कियाबा मुचा छिमिना तामंगै इलेगल माइग्रेंट याकेबा राज्य से यदि फाइने राव बागै खरां तिसा ओ जे बाकी जे मुचा गोसफलियार बरको हाने बसा हिना गोसिथा बरो हाय वाचो अब तो जरा चिनि कुंथाय बारायबाय जरा सलियार आबो जों जतन साइमनो विशेष खाय जों आबो जों अब हारेंनो जों आसे सारान ककरे तथा जों अमर जों सारान मुसुङो जे भारतनि संविधान बाय जे भारत सरकार ताबुक जेभाबे माने दागि माने ओ आइन भारत माने अब सरकार नायनाय तथा चिनि एसडीएम त्रिपुरा सरकार नायनाय अब बम हायके नायनाय अब जों जतन सिओ बर बसिओ अब बर सामुं तांनाय अब जों तामि सानै जाबो ताय सानाय मातनि हाके मिनि कपिनो कायसा बर दरना दाबुसु जरा अबायति समतां जाया कोगु थांमोन बा बाखने के महै सालबुसु जरा रिवै बरकनो जरा खाय कालां थाका नरक के सामुं तां जाया जों तायबो तबा खतर नखाय जों बत जोंनो सावकग्रिवो तिनि खनान बिसिंगनो ब डीएम नि थानो कपि रहनाय कपि रहमाया गला डीएम साहेब नि थानिवो डीएम अब ताम खायनाय अब बरको बेपार जों अमनि यागलो जों सब डिविजन लेवल जों जदिसे कपि रहमाया गला डीएम जदि सामुं तां तांनिया आबोनो मुथुइ दरंगा का जों डीएम थानिवो जों डेपुटेशन दान बागै जों रेडि दंनाय बोताल रगो अबो याबि जों अ तालं थों अ तालं जों तो इसा जों सालायमनि यागलो जों अ तालं बिसिंगनो जों रजाकनाय निन सिनेमा आनि सिमुं आं खरजा तिप्रासा हिसाबै आं आंनि बुमुंखे अदिन देबबर्मा आं खरसा कुंथाय बारा जों हामबाय अनेक पे सोशल मीडिया में तिनी सब डिविजन मेजिस्ट्रेट नि थाने जे डेपुटेशन और डेपुटेशन जों तब थांगानि चेङै दङ अवनो पहिला सांबादिक बन्दरनो पहिला पहिला हामबाय मा जानांगौ जों साइमानो सारा भारतवर्ष वो जे इलिगेल माइग्रेंट बेलायखे हामा बागै अबनि करिडोर अंखा नॉर्थ ईस्ट एवं उत्तर पूर्वांचल सिनी त्रिपुरा राज्य हामानि परे से बिहार हाय जगह से तिनी 60-65 लाख चीनी तो खाय जगह ताबरना भूटान थेके बार रितम दा अबन बागने जों तिनी साराने नायो कारण सिनी त्रिपुरा हास्टेव गमा दाल विदा राजनीतिनि नेतृत्वनि कारणे जों साइमानो विगत दिनबो जों नुखा যখন इलिगेल माइग्रेंट भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री बल्लभ भाई पेटेल যখন साका যারা বিদেশনি ফাইনাই खगै फाइनाय बर कोनो अन्याय अत्याचार फाइजों मानिया बर डिटेंशन केमो तो मानिया उवालनि फाननि रां जाबाय आकेनो बिराद सिकक भाबे खगै फाइ माने अ बर रन कारिमार हनाय रहनानै যখন कक्ति थाका तत्कालीन अ त्रिपुरा राज्य कांग्रेस नि आमल एवं वामफ्रंट नेतृत्वे ब्रनो रहनानै सिगां चीनी बसाक सिकातै गारि मारै तलांनि हेंगासे ब्रनो रहदिनि किन्तु जों अफ्राबो रहमालिया अबनि परेबो भारतवर्षनि हायुंनि स्वराष्ट्र दफ्तर থেকে 2019-2004 होम एफेयारनि पक्ष থেকে त्रिपुरा सरकारनो नोटिस जारी रहजाक होम एफेयार থেকে किन्तु अज्ञार कारणे एव हास्तेनि अ त्रिपुरा हास्तेनि बररक যারা ইন্ডিজিনিয়াস বছরক কোনো সাইমালিয়া যারা নেতৃত্ব দন যারা সরকার দং যারা পাবলিক নবর অ্যাওয়ারনেস খাইলিয়া অবনে তাক সিনি তাখকরা রঞ্জিত দেববর্মা त्रिपुरा मथने एमलेंग माने परे होम एफेयार होम मिनिस्टर न चिठिरे माने परे तब विगत 2 मास आगे
হোম এফআইএর পক্ষ থেকে নোটিফিকেশন জারি খাইজাখা যারা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বরনা রমই চিহ্নিত খাই আইনनि মাধ্যমে বরনা যার যার যে দেশনিফাই ও দেশ পুষ বেক খাইনি বাগै সারা ভারতবর্ষ আমহাই চলিত কিন্তু চিনি ত্রিপুরা রাজ্য তামনি বাগै তিনি সুজরা তিফানো মাসাफोरनो चिन्हित खाइजाया मासा डिटेनशन कैम्प तांजाया नेशनल फान्डनि बरना माइरं माखा सारितन जाया कारण अबनि सिएमखा सिएव दङ जारा अन्याय अत्याचार खाइफाइजानाय बरक भारतबर्ष दङ बै भारतबर्षनि नागरिकखौ मानानि बागै बरक एप्लाइ खाइ माने हिनै कारण विगत दिन नुखा विधानसभा जखन ककासा रंजित देबबर्मा जखन प्रश्न तिसावो अ प्रश्ननि उत्तरे मेल्या तासुब जराते त्रिपुरा हास्टेव मासाफानो जरा अन्याय अत्याचार खाइजागै गुबुन सिनि हास्टेनि देश बांग्लादेश पाकिस्तान मायारमाननि जरा फाइनेर ताखनो भारतबर्ष भारतनि नागरिकखौ नानान बागै खरक साफानो एप्लाइ खाइ माने करै अबनि बागैनो जों सारानो नाय तिनि जों जेमो डेभलपमेन्ट नाय जरा बेनायनि बागै अ त्रिपुरा हास्टेव भारतबर्ष फाइनाय अब भारतबर्षनि सार्वभौमत्वनि एकटा सम्मुखीन अंखा कारण जों नुखा पेहेलगाम हामला खाइजागै भारतबर्षनि बरक निरह बरक 26 जन बुथाजांमानि परे এই भारतबर्षनि बरकबो एजे नङै जेमन ज्योतिरानी मालहोत्रा हाय बरक अ त्रिपुरा राज्य अबतंग एवं अमरपुर अबतंग माने चिन्हित खाइजारा बरक विदेशीनो आनी वांछा हिया त्रिपुरा हिया साकमा हिया मुस्लिम जत सम्प्रदायनि बरनो जारा इलिगल माइग्रेंट बरना दाक्ते खाइ रमै चिन्हित खाइ जार जार देश पुसबेक खाइनि बागै जों तिनि अकंननो तिनि सारा भारतबर्षनि बरक सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक इलिगल माइग्रेंटनि बागै आत्मनार এই আত্মনাথের মানুষের কথা শোনাবার জন্য আমরা এসডিএম এর কাছে আজকে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছে এবং আমাদের প্রতিনিধিরা এখানে সুজনমূলক 3-4 জন এসডিএম সাহেবের সাথে কথা বলবেন এবং আমি আশা রাখি আজকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কোনো পাহাড়ি কোনো বাঙালি যারা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বাঙালিও হতে পারে মুসলিমও হতে পারে চাকমাও হতে পারে যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক হতে আমরা সম্প্রদায় কোনো বাঙালির বিরুদ্ধে না আমরা অবৈধ নাগরিক বাংলাদেশের হোক পাকিস্তানের হোক মায়ানমারের হোক চিহ্নিত করে তাদেরকে যার যার দেশে পুষবে করার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি তাই আমরা এখন ডেপুটেশন দিতে যাবো সবাইকে যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধতর আমাদের মহকুমা শাসক শুদ্ধতর উত্তর না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাব এই কথা রেখে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি তিনি নিম্নরূপী ও কিংবদব এই পার্টি বাই তিনটাকে খাইমানিরা কোনো পার্টিয়া কোনো রিজনাল ইয়া কোনো ব্যাসঙ্গমা যারা ভারতবর্ষনি নাগরিক যারা প্রকৃত জিনুইন ভারতবর্ষনি নাগরিক থেকে जों তিনরা ডেপুটেশন নাই जों वांछाया सिकामिया मुस्लिमिया जत सम्प्रदाय जरा इलिगल चिन्हित माखलाई जार जार देश की फिल्म मारखनाय अबनि बागैनो जों तिनि नो रिजनाल नो पार्टी जों भारतबर्षनि नागरिक त्रिपुरा राज्यनि बसा हिसाबै जों डेपुटेशन नाय महकुमा शासकनि थनि आने बुं बिरदन वातिया बिना पे